मैं बहैसियत डायरेक्टर कौमी उर्दू काउंसिल आप तमाम मेहमान का जो यहाँ तशरीफ़ रखते हैं उनका खैर मकदम करता हूँ। शायद ये मेरे रिजिम की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इससे कबल मैं आप लोगों के दरमियान में गुफ्तगू तो करता रहा हूँ, लेकिन बाज़ाब्ता इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की शक्ल में ये मेरी पहली गुफ्तगू होगी जो आप लोग के बीच में होगी। दरअसल आप इल्म में ये बात होगी कि कौमी उर्दू काउंसिल का एक मैंडेट है आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस जिसे हम मुनक्किद कर रहे हैं। कोरोना की वजह से और दूसरी वजूहात हो सकती हैं। 2019 के बाद ये कॉन्फ्रेंस हम नहीं कर पाए। जाहिर है एक बड़ा वक्फा है, बहुत सारी वजह होंगी उसकी, हम उस तफसील में नहीं जाएंगे। लेकिन जो कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं, मैंने सोचा कि इसके प्रोग्राम क्या हैं और इसको किस तरह से डिवाइस किया गया। इसके उन्वान के तहत जो विकसित भारत का विज़न, उर्दू ज़बान का मिशन, इस प्रोग्राम के तहत हम लोग इस कॉन्फ्रेंस को मुनक्किद कर रहे हैं जो इनॉग्रेशन और वैलिडिटी सेशन के अलावा 7 सेशन पर बेस्ड किया हुआ होगा। आप लोगों को हमने आज कार्ड की कॉपी दे दी है, उसमें हमने अपने तमाम सेशन का जो एक खाका है वो आपके सामने रख दिया है, उन्वान भी है और उस मौजू पर बोलने वालों का जिक्र भी है। थोड़ा हमने कोशिश ये की है कि इसको इंटरेक्टिव बनाएं, इसलिए पेपर प्रेजेंटर की तादाद हमने कम रखी है और डिस्कशन की तादाद ज़्यादा रखी है। मकसद ये है कि ये कॉन्फ्रेंस है जहाँ से कोई ऐसा रिजोल्यूशन बने जो कौमी उर्दू काउंसिल प्रैक्टिकली उसे इम्प्लीमेंट कर सके। इसीलिए इसको हमने एक इंटरेक्टिव रखा है। पेपर इसलिए ज़रूरी है बाज़ औक़ात कि जब हम उस प्रोसीडिंग को पब्लिश करते हैं तो एक डॉक्यूमेंट हो जाता है। वो पहले भी हम ये करते आए हैं, लेकिन इस बार हमने तादाद कम रखी है। उसकी वजह ये है कि बाज़ औक़ात तकरार बहुत होती है। अगर आपने एक सेमिनार में एक सेशन में 6-7 लोगों को पेपर पढ़ने को कहा तो उसमें आप देखिएगा कि कॉन्क्रीट चीज़ निकल करके जितनी आनी चाहिए उतनी ही आती है और रिमेनिंग वो चीज़ें होती हैं जो सब का सब उसी बात को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो मैंने इसकी फॉर्मेटिंग यूँ की है कि एक सदर होंगे और एक गेस्ट ऑफ ऑनर कर दिया जाएगा। उस पर लिखा हुआ सदारत है, लेकिन उसमें मेरा मकसद ये है कि कई लोग ऐसे होते हैं जो सरकारी सतह पर काफ़ी एक्टिव होते हैं, वो हो सकता है कि उर्दू के लवर हों, उनको भी हम उसमें शामिल करेंगे। और पेपर प्रेजेंटर में हमने 2-3 इसलिए रखा है कि बाज़ औक़ात ये होता है किसी वजह से कोई ना आ पाए तो वो खला हम भर सकें। तो उसके बाद हमने हर सेशन में एक डिस्कशन का प्रोग्राम रखा है। उसके पीछे लॉजिक ये है कि जो पेपर पढ़े जाएंगे उन पर वो गुफ्तगू होगी। तो जो एक टारगेटेड जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से हमने प्लान किया कि इसमें 4-5 लोग होंगे जो उस पेपर पर बात करेंगे। ऐन मुमकिन हो कि पेपर पर बात ना भी हो तो कुछ अपनी बात को वो सामने रख सकेंगे। इसलिए हमने एक अलग सा एक बनाया है शुरकाए बहस, जो आप लोग उसमें देख रहे होंगे। और हमारी कोशिश ये हुई है कि हम मुख्तलिफ जो इलाके हैं हमारे हिंदुस्तान के, तमाम की नुमाइंदगी होनी चाहिए। क्योंकि कौमी उर्दू काउंसिल एक सेंट्रल गवर्नमेंट का इदारा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ उर्दू बोली पढ़ी समझी जाती है उसमें से लोगों को एक रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। तो उसका भी हमने इसमें ख्याल किया है, जेंडर का भी ख्याल किया है। और चूँकि ये आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस है, आप लोग को ये बात मैं कहूँ कि बहुत मुझे शॉर्ट टाइम में ये मौका मिला, तो मैंने उस मौके को ज़ाया होना मुनासिब नहीं समझा कि इसे मैं से ज़ाया कर दूँ। और जो हो सका, जो बन सका, बाहर के लोगों से भी रुजू किया और उसके बाद मुझे बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला। मेरे पास इस आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में बहुत शॉर्ट टाइम पर बाहर से 10 मेहमान
میں کچھ تو جو ہمارے سامنے بیٹھے ہیں وہ آ چکے ہیں اور کچھ اور آج آ جائیں گے، لیکن 7 ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ ہم چونکہ یہ ہم نے شروع میں ہی خط لکھا تھا کہ ہم اسے ہائیبریڈ موڈ میں کر رہے ہیں، کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ بعض اوقات کچھ لوگوں کو چھٹی لینے میں اپنے ادارے سے اپنی یونیورسٹی سے دقتیں آ سکتی ہیں، اور یہ آئیں، یہ جو باہر سے لوگ آئے ان کو بھی یہ دقتیں آئیں، لیکن ان لوگوں نے مینیج کیا، چھٹی انہیں ملی، کیونکہ جو بھی لوگ ہیں وہ شعبے سے جڑے ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے کچھ لوگوں نے ہم سے یہ کہا کہ ہم ہائیبریڈ موڈ میں ہوں گے اور ہم انہیں شامل کر رہے ہیں، کیونکہ یہ میرا مقصد ہی تھا کہ ہم عالمی اردو کانفرنس کریں گے، شارٹ ٹائم پر کر رہے ہیں تو یہ ایک دقت آ سکتی ہے کسی کے لیے بھی، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ جو ریپرزنٹیشن ہے اور جن لوگوں سے میں نے بات کی اس کے بعد ہی ان کا نام ہم نے کارڈ میں شامل کیا، کئی ایسے لوگ رہ گئے جنہوں نے معذرت ظاہر کر لی کسی بھی وجہ سے، غالباً وہ کہیں اور ہوں، پری آکوپائڈ ہوں، تو اس میں کچھ لوگوں کا نام نہ دیکھ کر کے بہت سرپرائز ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں بھی کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جن کا نام میں نے ان سے پوچھ کر کے شامل کیا کہ کیا آپ ان دنوں اویلیبل ہیں، تو اس لحاظ سے آپ کے سامنے سب چیزیں موجود ہیں، لیکن چونکہ یہ عالمی اردو کانفرنس ہے، ہم زبان کا تعلق جب ثقافت اور تہذیب سے جوڑ کر دیکھتے ہیں تو اس موقع پر ہم نے ہر دن 3 دن جو ہے اس میں ایک روز مشاعرے کا اہتمام کیا ہے، اور ایک روز ہم نے شام صوفیانہ کا اہتمام کیا ہے، اور ایک روز ہم نے وہ ایک اردو کے مدھوبن میں رادھا کرشن، یہ اردو کے وہ شاعر جنہوں نے رادھا کرشن کی اسٹوری، لو اسٹوری کو پیش کیا ہے، اس کو ہم نے میوزیکل ڈانس جس کو کتھک کہتے ہیں، کتھک میوزیکل ڈانس، یا یہ کہیے کہ ڈانس ڈرامہ ہے، اس کو بھی ہم لوگ پیش کر رہے ہیں، تو یہ ہماری ایک کوشش ہے، اور آپ لوگ کے ذہن میں جو سوالات ہوں گے ورلڈ اردو کانفرنس سے ریلیٹڈ تو ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں میرے ایک مہمان ہیں جو ادریس صدیقی صاحب ہیں، یہ کینیڈا سے آئے ہیں، اور میرے بغل میں جو ہیں ان لوگ کا تلفظ کا مسئلہ آئے گا تو یہ لوگ اپنے طور پر خود ہی بتا دیں کہ میں کہاں سے ہوں، آپ بتا دیں۔ میں السلام علیکم، میں تاشقند سے آئی ہوں، مہیا عبدالرحمٰن میرے ساتھ۔ یہاں اور وہاں کے ادب کے حوالے سے ہمیشہ ایک کمپیریٹیو ڈسکورس کی بات ہوتی ہے، میرے لیے تو خوشی کی بات یہ ہے کہ جو ایک ڈیفرنٹ اوریجن کے لوگ ہیں ان کی زبان، تو یہ اس سے زیادہ اور خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے اردو کے لحاظ سے۔ بہرحال اتنی ہی بات مجھے کرنی تھی، بقیہ جو باتیں آپ لوگ کے ذہن میں ہوں گی ورلڈ اردو کانفرنس سے ریلیٹڈ، عالمی اردو کانفرنس کہنا پڑ رہا ہے، محترمہ کہیں ناراض نہ ہو جائے کہ انگریزی بول رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس پر ہم آپ سے سوال لے سکتے ہیں۔